Bismillahirrahmanirrahim. With the name of the God of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the most benevolent, the most merciful. Atas kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga pada hari ini kita berkesempatan untuk hadir perkuliahan awal kita. Today is the first meeting on August 16 or 15? 15 or 16? 16 for English subject today. And for the first time, before we are discussing the material of English later on, we have to introduce our background. First of all, I am as your English lecturer, introduce myself first, and then your turn. After I introduce my name, my background, your turn. Everyone, introduce your background. Of course, introduce it in English language. Why? Because our class is concerning with English subject. We are studying English language. That certainly we have to use English for 100%. But sometimes if there are some students who don't understand about what I explained, I try to help you by using Bahasa Indonesia or Indonesian language. As you know, that language is a satu habit. Bahasa adalah seperangkat kebiasaan. If we try to accustom it, if we try to make our habit, apabila kita membiasakannya, maka kita akan menguasai bahasa itu. Seperti kalian dulu masih bayi, bisa berbahasa Padang, bisa berbahasa Indonesia tanpa pergi ke lembaga kursus belajar ya, tetapi spontan bisa tahu sendiri belajar bahasa Indonesia, bahasa Padang bagi yang bersuku Padang, bahasa Rejang bagi yang tinggal di keluarga Rejang. Kenapa? Karena ibu, saudara-saudara kita, ayah kita setiap hari mengajarkan bahasa kepada anaknya tanpa lelah, dan pembelajarannya pun juga tidak pakai buku, pembelajaran langsung. Suatu hari seorang bayi bisa mengenal cabai dan rasanya pedas. Anak itu memegang cabai, tiba-tiba ibunya bilang, "Janganlah, cabai itu pedas." Ketika dia memegang cabai, anak itu sudah diajari bahwa itu adalah cabai. Begitu dia gigit, nangis, pedas, langsung ibunya mengajarkan, "Nah, pedas kan? Nah, pedas kan?" Artinya, ibu itu mengajarkan bahasa kepada anaknya dengan metode langsung, metode praktek langsung, tidak menggunakan banyak teori tanpa praktek langsung. Suatu hari anak itu berlari-lari, "Jangan lari nak, jangan lari, licin." Anak itu tetap saja dia berlari, akhirnya dia jatuh. Dia tahu bahwa licin itu seperti itu, jatuh dia juga tahu ketika dia jatuh. Begitu dia jatuh, ibunya bilang, "Nah, ya kan, ibu lagi ngecek, kalau kau jatuh." Akhirnya anak itu kenal bahwa yang namanya jatuh itu seperti itu. Ya? Nah, ketika dia menangis, ibu, bapak, dan kakak-kakaknya bilang, "Nah, menangis ngapo? Menangis nak?" Kata nangis itu langsung dia terima secara mantap. Kenapa? Karena anak itu memang sedang menangis. Memang sedang menangis, langsung diperkenalkan kata menangis. You are crying. You are crying when the baby is really crying. You are fallen down
when the baby running and then suddenly fall down and his or her mother say, nah jatuh kan? Nah pada saat itulah si anak itu paham, they understand the word jatuh, the word pedas, the word kiri. Mother, father, sister and brother teach by using direct method. Ya. Nah oleh karena itu Bapak juga mencoba mengajar bahasa Inggris itu langsung kita praktekkan supaya bahasa itu menarik, bermanfaat dan tahan lama karena cara menerimanya juga dilakukan langsung. I love English language. Bapak sangat menyukai bahasa Inggris. Bahasa Inggris Bapak anggap sebagai second wife, istri kedua. Kenapa? Karena memang Inggris itu bahasa Inggris itu indah, bahasa Inggris itu bahasa dunia, bahasa Inggris itu bagus. Kenapa banyak orang tidak menyukai? Orang yang tidak menyukai itu termasuk uji ya. Bahasa dunia, kita bisa mempelajari buku-buku yang tertulis bahasa Inggris dan pertemuan-pertemuan internasional juga menggunakan bahasa Inggris. Sudah begitu penting dan tingginya nilai bahasa Inggris. Why do most Indonesian people don't like learn English? They don't realize how important English is, yeah? How important English is. They don't realize the advantages, the benefit of English. Kita bisa berteman dengan orang-orang internasional. Bapak punya komunikasi dengan pengusaha-pengusaha muda di Shanghai, di Guangdong, China. Umur 39, mereka itu sudah punya rumah sakit, ada yang punya pesawat jet pribadi. Kenapa? Karena kita menguasai bahasa Inggris ya. Jadi orang yang menguasai bahasa Inggris, insya Allah kalau dia bisa memanfaatkan hubungan internasionalnya, hubungan sesama manusia akan luas dan insya Allah rezekinya juga akan bertambah ya. Belajar jangan hanya pada saat semester saja. Setiap hari kalian usahakan menguasai minimal 10 vocabulary. Kalau Bapak dulu waktu masih mahasiswa berlangganan koran Indonesian Observer dan Jakarta Post. Tiap hari selalu baca koran bahasa Inggris. Kemudian radio selalu mengontak The Voice of America dan the British Broadcasting. No days without English. Tidak ada hari tanpa bahasa. Dengan saudara, bapak, ayah, kakak kandung bapak juga suka dengan bahasa Inggris. Dia presiden direktur 2 perusahaan di Jakarta. Istrinya orang Cina, Lian Hua namanya, kerja di Pertamina. Kami bertiga use English, communicate through telepon, through meeting directly. Most all the time we use English for communication. Dengan begitu barulah bisa kita menguasai bahasa. Kemudian sering menjadi juri debat bahasa Inggris di provinsi. Pernah sekali didaulat jadi guru pembina debat bahasa Inggris nasional di Aceh. Pengalaman-pengalaman itu membuat kita bisa sedikit berbahasa Inggris. Kemudian pernah 1 tahun ikut pendidikan dengan Australia, dengan orang Australia, kerjasama perguruan tinggi Indonesia dan Australia. Sampai sekarang Bapak masih selalu komunikasi melalui internet dengan orang-orang luar negeri. Bahkan ada yang ingin mencoba menanamkan modal untuk membuat rumah sakit di Indonesia. Ada yang ingin membeli
landasan pesawat kemudian khusus Boeing. Jadi mereka itu semua orang-orang kaya yang percaya ingin bekerja sama berinvestasi di Indonesia. Nah ini kenapa? Because we are able to speak English. How important English is. Jadi tiada hari, no day without English. Tiada hari tanpa bahasa Inggris. Nyanyinya pun kalau bisa banyak bahasa Inggris supaya vocabulary kita banyak kita kuasai. Okay, first of all, I would like to introduce my name first. My name is Halukda Mahli. This is my name. Halukda Mahli. Do you know? My name is Halukda Mahli. Yeah. Please read not from the left to the right. Yeah? You have to read my name start from right to the left. Yeah? From right to the left. Yeah? So you can find my names Ilham Abdullah. Good. My name is Halukda. My name is the Stanford. My name is actually the Stanford. Nama bapak itu singkatan. My name is actually the Stanford, right? Please attention. Please attention. It is saya, anak, abdi, aku, anak saya ya. And then L is the initial. Initial, do you know initial? Initial itu huruf pertama ya. My name L is the initial of the word apa di word? Kata of the word love. Cinta. Yes, cinta ya. I love you. Yeah, you know cinta gitu ya. I Ada yang begini? The initial huruf awal inisial. Ini inisial itu artinya huruf pertama ya. The initial L, the initial of the word love. Everybody, L is the initial of the word love. L is the initial of the word love. So I love. H is the initial of the word of the name of my mother, of my mother's name, of my mother's Hasna. You know my mother's name is Hasna. My beloved mother is Hasna. I love her very much because she is very kind. She is very calm. She is very calm. Kind. How about your mother? How about your mother? Is she very kind? Yes. What's your mother name? What's your mother name? What's your mother name? What's your mother name? My mother's name Hera. What's your mother name? My mother's name. What's your mother's name? My mother's name Jessie. What's your mother name? My mother's name Eva. What's your mother name? Girl, complete. What's your mother name? My mother's name Effie. What's your mother name? My mother name Junsi. What's mother name? What's your mother name? What's your mother name?
mother name? What's your 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 mother name? Good. Mother's name is Nelly. Good. What's your mother name? My mother's name is Katika. Yeah, what's your mother name? Iya, beginilah cara belajar bahasa Inggris. Harus dipakai, harus dipraktekkan lah. Langsung. Camano ibu kabar, camano bapak kabar mengajari bahasa di rumah. Langsung dilakukan ya. Ini disebut direct method. Metode langsung. Kenapa pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia gagal? Karena terlalu banyak berteori ya. Terlalu banyak makan teori. Akhirnya bodoh bahasa Inggris. Bahasa itu harus dipraktikkan, bukan dihafal kalau dia tidak banyak dipakai. Next. N is the initial of my father's name. My father's name, you know? My father's name is Abdullah. Hamba Allah. So I love my mother's Hasna, my father's Abdullah, and this one is Marini. Marini is my beloved. Marini is beloved. So, the name of Mahri Ilham is really the stand for of I love my mother, my father, and my wife. That's it. Thank you very much. Please. Okay, I think it's enough concerning with the self-introduction. And audience, please subscribe our video. Then later on, I'll provide the next very important and very interesting material to you concerning how to teach English directly and effectively. Thank you very much. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.